הלילה הזה, הלילה הזה, כולו מצה. הלילה הזה, הלילה הזה, כולו... קדש וחת, כרפס יחת, מגיד רצה, מוציא מצה, מרור כורך, שולחן עורך, צפון ברך, עלר נחצה. קדש וחת, כרפס יחת, מגיד רצה, מוציא מצה, מרור כורך, שולחן עורך, צפון ברך, עלר נחצה. אתמול היינו עבדים, היום בלחורים, היום כאן לשנה הבאה בירושלים. Voilà, vivement, ça vous. C'est parti pour 18 minutes. On verse l'eau dans la farine. Allez, c'est parti, allez-y, pétrissez. Allez les gars, les Shem Matzat Mitzvah. Les Shem Matzat Mitzvah. Shem Mitzvat Matzah. Ok, alors je vais distribuer à chacun un petit platon. Hop. N'oubliez pas, les Shem Matzat Mitzvah. Oui. Oui, pour qui? Allez, c'est parti, tu roules. Voilà. Alachmania diachalou avatana be'arate mitzrayim. Alachmania. Piqué. Au pire, pour pas que la matzah devienne des halotes. Ouais, du coup, c'est comme ça. Nous passons à la dernière étape, la cuisson de la matzah. Après les matzot Neyman et Heman, Voici les matzah Spinga. Manishtana alayla azit Nikala lela Shemechala lela Al-Mu'achin Chametz u'matzah Chametz u'matzah Alayla azit Kulo matzah Alayla azit Kulo matzah. Manishtana, un passage central de la soirée du Seder, durant lequel nos enfants se lèvent fièrement pour entonner ce chant qu'ils ont appris à l'école ou tout simplement avec leurs parents. Passage que nous attendons tous avec impatience. Mais question se pose au travers de ces différentes questions du Manishtana. Pourquoi 4 questions? Pourquoi n'abordons-nous pas d'autres sujets qui pourraient être l'objet de discussions très ardentes le soir du Seder? Eh bien, le Rav Osher Weiss nous répond qu'en réalité, ces 4 questions n'en forment qu'une seule. Elles ont pour objectif tout simplement de savoir sur quoi devons-nous mettre l'accent le soir du Seder. Devons-nous mettre l'accent sur les moments pénibles que nous avons vécus en Égypte, comme nous le soulignons au travers du Manishtana, avec ce maror, ces herbes amères que nous consommons, mais également la dimension la plus douloureuse de la matzah, celle que nous consommions lorsque nous étions esclaves en Égypte, ou bien ce charoset dans lequel nous allons tremper nos herbes amères, tout comme le karpas que nous trempons dans l'eau salée, le charoset et l'eau salée qui sont également des symboles d'oppression, ou bien, au contraire, ne devons-nous mettre le soir du Seder l'accent que sur les moments les plus encourageants, les moments d'espoir que nous vivons le soir du Seder. Cette matzah qui symbolise également ce pain que nous avons cuit en toute hâte
en sortant d'Égypte, parce que cette délivrance a été fulgurante. Le fait que nous mangions accoudés le soir du Seder, le fait que nous trempions à de nombreuses reprises nos aliments dans un liquide qui est également un signe de liberté. Eh bien, sur quoi devons-nous mettre l'accent le soir du Seder ? Les deux, sur les deux, tout simplement parce que nous ne pouvons prendre conscience de la condition d'être libre qui est la nôtre qu'au travers de notre histoire et des conditions douloureuses qui ont été les nôtres. C'est ce contraste saisissant entre à la fois cette condition d'esclave et cette condition d'homme libre à laquelle nous avons accédé et à laquelle nous accédons chaque année au travers de la soirée du Seder qui nous permet véritablement de saisir tous les enjeux de cette magnifique soirée. Il y a cette progression, Matril Bignai, on commence par se rappeler de ce passé douloureux au Messayem Bishvar pour progressivement savourer cette liberté qui est la nôtre. Pessah Kashava Sameach. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, חמץ ומצה. הלילה הזה, הלילה הזה, כולו מצה, הלילה הזה, לילה הזה, כולו מצה. Je recouvre les matzot pour le Seder. Je prends mon verre de la main. Ve'ishe'amda, ve'ishe'amda, lavotenu velanu. Ve'ishe'amda, ve'ishe'amda, lavotenu velanu. Shelo שאחד בלבד עמד עלינו וכלותנו. אליו שבכל דור ודור עומדים עלינו עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידה, מצילנו מידה. דם שעמדה שעמדה לבויסנו ולנו, והיא שעמדה שעמדה לבויסנו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו.
אבותינו ודנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עמדים עלינו לכלותנו. הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. Du sang dans les puits et dans les rivières, on ose du sang et remplir son verre. Si c'est grenouille, ça fait dans les couilles, dans les fours, dans les lits, oui, oui. C'est alors qu'arrive le bout, on se gratte, on devient fou. Puis devant des belles chevaux, s'en fit aucun carnage. Perse, femme, les animaux, chèvres, chevaux et chameaux, terribles, les hommes sont recouverts de boutons, de plaies et du ciel. Bah, c'est la glace qui descend du ciel, le feu et la glace sont qui, poussés par le vent s'abattent sur très rageux, dévastant le pays pour les dans l'obscurité, ne peut plus voir ni bouger avec la mort des premiers de ce bonheur de la liberté. Dans la Haggadah, on nous parle de 4 types d'enfants. Il y a le Chacham, le sage, et il y a le Racha, l'impie. Et les sages demandent comment ça se fait que l'on a assis le Chacham, le sage, à côté du Racha. Il y a 2 réponses à cette question. La première réponse, c'est qu'on s'adresse ici au Racha, à l'impie, et on lui dit « Ne désespère pas, tu as des questions, tu as des problèmes, mais Hachem ne t'abandonne pas. Il t'enverra toujours un sage à côté de toi pour donner des réponses à tes questions. » La deuxième réponse, vous l'imaginez, s'adresse au Chacham, au sage. Et on dit au sage, attention, n'oublie pas de regarder à droite et à gauche pour voir s'il n'y a pas un juif qui a besoin de toi, qui a besoin que tu l'écoutes et qui a besoin que tu lui donnes des réponses. Et là, quand on regarde les 2 textes, on voit a priori que ce soit le Chacham ou que ce soit le Racha, les 2 ont utilisé des mots qui ont l'air de les exclure des us et coutumes de Pessah. Pourtant, au Chacham, on va être très sympathique avec lui, au sage, on va être très sympathique, on va lui donner une réponse gentille. Alors que le Racha, l'impie, étant donné qu'il s'est exclu, on va être très énervé contre lui, on va lui dire que s'il avait été avec nous en Égypte, eh ben malheureusement, il n'aurait pas été libéré. Pourquoi est-ce que, à 2 exclusions, on a 2 réactions ? Le Maguid de Duvno donne une réponse à cette question en expliquant que s'exclure, ça n'est pas grave. Du moment que la personne qui s'exclut le fait avec questionnement, le fait avec respect, a juste réellement envie de comprendre, et que maintenant son exclusion est juste parce qu'il a l'incompréhension des choses. Alors il pose des questions, pour l'instant il en est exclu, mais il cherche à comprendre, il cherche à respecter. Le Racha, par contre, s'exclut, avec véhémence, avec dureté. Il n'est absolument pas concerné et il ne veut pas l'être. À ce moment-là, son exclusion ne sera pas excusée. Nous apprenons d'ici qu'il va falloir faire attention, à chaque fois que l'on a une question, un problème dans la vie, à ne pas nous sentir exclus de la vie juive, à ne pas nous sentir exclus et poser des questions et ne penser qu'il n'y a pas de réponse, mais apprendre à poser les questions avec beaucoup de respect et d'empathie, pour que les personnes qui sont autour de nous soient capables de nous donner les bonnes réponses, soient capables de nous inclure dans leur vie, soient capables de nous accueillir et de nous aider. Apprenons à poser les questions, apprenons à tourner la tête vers l'autre pour ainsi faire avancer la venue du Mashiach et permettre à un maximum de juifs de découvrir leur patrimoine incroyable. Die,
הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים דיינו. עירו עשה בהם שפטים ולא עשה ולא דיינו. דיינו Chers amis, shalom à tous. Une petite question cette année concernant la Haggadah de Pessah. Il est marqué dans la Mishnah, et nous le citons le soir de la Haggadah, Chayav Adam Irot et Atzmo, Kehilu hu yatsa mimitzraim. Un homme a l'obligation, ce soir de Pessah, de réaliser et de vivre comme si lui-même était sorti d'Égypte. Sur cela, le Talmud, au nom de Rava, rajoute, il doit rajouter un verset à cela. Ve'otanu hotzi misham. Que nous-mêmes, nous sommes sortis de là-bas. Demande les commentaires, mais qu'est-ce que Rava a rajouté sur la première phrase? Nous avons bien compris qu'un homme doit véritablement comprendre qu'il est sorti d'Égypte et que Dieu nous a sortis de là-bas. Et donc, qu'est-ce que rajoutait Rava sur cette phrase de la Mishnah? La réponse est la suivante, disent les commentaires. C'est que sans Rava, il lui était possible de comprendre que chaque Pessah, un juif ait à célébrer cette fête-là, parce que tout simplement, cette sortie d'Égypte ne le concerne pas directement. Elle concerne plutôt ses arrière-grands-parents qui, eux, sont sortis d'Égypte. Étant bénéficiaire de cette sortie d'Égypte, étant l'arrière-petit-fils de ceux qui sont sortis d'Égypte, il est à célébrer cette fête de Pessah. Vient Rava et nous dit que c'est pas comme ça que ça marche. Non seulement, c'est vrai, il a à célébrer cette fête parce que c'est le bénéficiaire. Lorsqu'un juif doit sentir le soir de Pessah qu'il est sorti d'Égypte, c'est un processus dans lequel, il va consolider, construire son identité juive. Comprendre comme quoi, il doit servir un seul Dieu. Il va comprendre comme quoi, tout ce qui est autour de ce service divin, n'est pas un but en soi, mais n'est qu'un moyen pour construire Dieu. Ça peut être l'argent, ça peut être les honneurs, ça peut être la carrière, ça peut être toutes ces choses-là. Ce ne sont pas des buts en soi, mais ce sont des moyens. Et cela, on va le comprendre à Pessah en sortant d'Égypte comme nos parents sont sortis d'Égypte. C'est un processus qui doit se faire dans toute construction juive, d'essayer de faire le deuil de tous les idéaux qui auraient pu amener un juif à progresser, mais finalement, il n'y a que ce service divin qui permet à un juif de construire sa vraie, réelle personnalité juive. Chag Sameach. Adir bimlucha baruch kalacha gedula v'yamrolo lecha ulecha lecha ki lecha naimama lecha ki lo nae ki lo yae dagul bimlucha adur kalacha vatika yavulo lecha ulecha lecha ki lecha לך נאמם לך כלא נאה כלא יאה זכאי במלוכה חסינקה לך תבשרה יאמרו לו לך ולך לך כי לך נאמם לך כלא נאה כלא יאה יחיד במלוכת כדיר כלך, לימודן יאמרו לו, לך ולך, לך כי לך נאמן לך כי לא נאה, מרם במלוכה נורא כלך, צביביו יאמרו לו, לך ולך, לך כי לך לך נאמן לך כי לא נאה כי לא יאה ענה במלוכה פודקה לך צדיקה יאמרו לו
לך ולך, לך כי לך, לך אף לך, לך נאמם לך כי לא נאה, כי לא יאה. קדוש במלוכה רחום כהלכה, שינה ויאמרו לו, לך ולך, לך כי לך, לך אף לך, לך נאמם לך כי לא נאה, כי לא יאה. תקיף במלוכה, תאמר כהלכה, תמימה ויאמרו לו, לך ולך, לך כי לך, לך אף לך, לך נאמם לך כי לא נאה, כי לא נאה. הדירויים דמתו בקרה, מן מהרה, ויאמנו בקרוב. בני ביתו בקרוב, על משתיק ארגות, נות בנדן טופל שירות, עזוב שירון, עזוב בת, עזרן תגן שירו ישירו, נון בן שירו. אחד אני יודע, אחד אלוקינו, שבשמיים ובארץ, שניים, אני יודע, שני לוחות הברית, אחד אלוקינו, שבשמיים ובארץ, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוקינו, שבשמיים ובארץ, ארבעה אני יודע, ארבעה אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוקינו, שבשמיים ובארץ, חמישה אני יודע, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוקינו, שבשמיים ובארץ, שישה אני יודע, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוקינו, שבשמיים ובארץ, שבעה אני יודע, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוקינו, שבשמיים ובארץ, אני יודע, שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוקינו, שבשמיים ובארץ, אני יודע, תשעה יחלדה, שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוקינו, שבשמיים ובארץ, עשרה, אני יודע, עשרה דיבריה, תשעה יחלדה, שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוקינו, שבשמיים ובארץ, 11 מי יודע, 11
אני יודע, 11 קורבניה, 10 דיבריה, 9 יחי לידה, 8 ימי מילה, 7 ימי שבתא, 6 סדרי משנה, 5 חומשי תורה, 4 אמהות, 3 אבות, 2 לוחות הברית, 1 אלוקינו, 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 שבשמיים ובארץ, 12 אני יודע, 12 אני יודע, 12 שבטיה, 11 קורבניה, 10 דיבריה, 9 יחי לידה, 8 ימי מילה, 7 ימי שבתא, 6 סדרי משנה, 5 חומשי תורה, 4 אמהות, 3 אבות, 2 לוחות הברית, 1 אלוקינו, 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 שבשמיים ובארץ, 13 מי יודע, 13 אני יודע, 13 מדיה, 12 שבטיה, 11 קורבניה, 10 דיבריה, 9 יחי לידה, 8 ימי מילה, 7 ימי שבתא, 6 סדרי משנה, 5 חומשי תורה, 4 אמהות, 3 אבות, 2 לוחות הברית, 1 אלוקינו, 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 שבשמיים ובארץ. 5 מי יודע, 5 אני יודע, 5 חומשי תורה, 4 אמהות, 3 אבות, 2 לוחות הברית, 1 אלוקינו, 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 שבשמיים ובארץ. Ainsi nous sommes sortis de l'Israël, le bâton à la main et la ceinture au rein, un bassin sur le dos, en marchant en fourrant. Ainsi nous sommes sortis de l'Israël. הלילה